Alis na ako dito, Invite na lang ako. Sino ba mag-invite? Wait lang, Dol. Di ko mahanap. Utang na, nakasapatos pa ako. Let's go. Ayun na yung code, guys. Paki na lang. Paki na Wala lang. nang bihis-bihis. Let's go. Tol, 00, pa-accept ng friend request. Sino si Pandora? Sino to? John Wick, John Wick. John Wick. Sige. Kasi Barus. Ano? Meron ba? Hello? Meron. Okay. Okay na, walang marma pa. Let's go. Yeah. Nasa maling kakampi ka na naman, brother. Naku, kasama ko na naman ang utol ko. Let's go. Yung code, Vic, ha? Magkalaban kayo eh. Pag kami magkasama ni Blue, tayo na, 0-3 kami, wala kami panalo. Waiting ako sa friend request para mag-start na. Finding na kami. Ay na pala, invited Finding na. na kami. Okay. Okay na, inom muna akong tubig. Ang palakas. Barus. Ang palakas na sigaw. Ay doon, paano ulit? Lumabas. Wala na business, motor na ni tagad. Barus, invite nyo si ano. Ingay, ang ina. Masakit Vic. sa ears. Yung ano, server ko. Andito na kami. Kayo wala. Okay. Wait. Just ko. Ito na. Nag-close lang yung CS. Let's go. Game, gagaling ako talaga ngayon. Ako ang tapragra. Ilalis na ako dito. Babush. Dalas, teka, mag-mute ka dito sa OneLab. Pakalive ka, tol? Mag-mute lang ako pero papakinggan natin sila. Hindi, wala na sila doon. Wala na sila doon. Sira ulo. Tangina mo, di-disqualify ka namin ba? Pakalive ka, Blue? May balak Ito ba yung naman. labi nila, Sin? Hindi. Hindi. Okay. Hindi naman balak agad eh. Hindi ko na. Mirage tayo. Ayoko yung Mirage eh. Saan tayo? Mirage tayo. Mirage. Mirage, ayoko yan eh. Ano ba talaga? Doon tayo sa ayaw. Doon tayo sa ayaw ng stay ko. Insane. Last game mo, di ba? Oo, pre. Last game na ako. Copy ako. Para nagapang call agad. Para tuloy-tuloy lang. Sige, isa. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Ayun na. Lagi ako. Padas na naman. Ay, ba't ano? Orange. They will remember us after today. O ano, switch ba? Switch o stay? Tayo. Let's roll.
Sayang oras tol pag inulit pa. Wala din si Baros. Deploying smoke shield. Decoy. Malipat. Blue, nasir talaga yung bang. Teka lang, tol. May timeout yan tol. Okay, +1. Sorry, akin. Stay ko, dyan ka na. Sige. Dito na, dito. Mag-ecoms ako ah. Stay mo ba? Hindi na. Papingin na lang ako isa. F2 guys, F2. Nakita ba yung bag? Parang. Okay. Ay, hindi. Dito ka dito bro. Wait lang pre ha. May short. In kami ah. Coming ako sa Pa-city ako. Andun si Sin sa city side. Ticket booth. Hold mo na yan, Say. Nice. Market city. Dalawa jungle. Dalawa city. City, dalawa. Walang jungle naman. Dalawa city. City tatlo. Okay. Ticket booth. Saan yung plat? Wala, sa ano, malayo. Palas. Default. Taking. Counter-terrorists win. Kaya ako isang smoke. Ako na lang mag-set ng mid. This is our fight. Flashbang. Throwing a Molotov. Flashbang. Grenade. Ladder room, Baros. Pala. Connector ako na. Okay. May window pa yata. Or baka ladder room. Stair. Nice one. Cons. Side. Aray ko. Ay, bad. Oo. Papik nga ako. Drop ako. Let's go. I'm throwing the flashbang. Throwing smoke.
jungle. Tara, labas ka, malas. Cons, tsaka jungle. Isa pang stair. Connector. Last cons, guys. Pwede kayo umikot. Sige, daka sa taas. Daka sa... Wait lang. Tayo mo ako sabay tayo mag-pick. 3, 2, 1. Pipick na ako, 3, 2, 1. Sa kaliwa lang. Ay, putang ina. Jungle. Alam. Tangina mo. Score tayo, guys. Sisin pala yan. Sorry. May nako, diba? Upper sabi ha. Wait lang first na. Nag-rotate na yung upper. Short one. Kaya nyo mag-ano, connector? Oo, net na. Tara first. Cons sa ice na. Cons. Sa ano, connector. Cons tsaka window. Short. Tama na. Stairs, baros. Pre. Dalawa yung short. Pitas tayo, pitas. Kanya-kanya play mo tayo. Let's move. May smoke ka, Steko. Meron. Akan. Dalawa sa A. Careful sa. Tatlo dito sa A. Smoking. Isang upper. Tara, baros. 3 A. Saan tayo? AG. Civic yan nasa jungle. Pasukin nyo na A. Nasa triple. Short. Sige. 1A lang. Dalawa. Isang jungle. Short. Wala! Isa pang city. Winnable. Last guy. Last Last A. side. Sa A. A side. Nice one. May off sa jungle. Kaya tol. Yeah. Sorry. Pingis mo. Stego. Ayun o. Sige, dalawa. Ako na mag-call ha, wala nag-call sa akin. Sige. Kaya tol. Ako na sa window. Ito yun. Yan palas. Window ba yun? Smoke mo cons. Sige. Pushing sa mid yan. Sayo, insane bomb ah. Isang short. Under. Up ba ya? Stay ko under ha. One jungle. 1B, Window 1 short.
Windows, si kanan, kaliwa. Kaliwa. Kumain ko lang. Nice, pasok na si Blue sa iya. Throwing smoke. Jungle ba to? Kermit. Jungle pa, jungle pa. Jungle. Alam mo ko dito. Yeah, teka lang. Throwing flashbang. Putang ina, underlast. Palabas na, Cons. Molotov out. That's all. On my way to plant. Ayun. Ayun ako to. Drop si Insane, no? Ano? Pwede ako mag-drop sa teko, gusto mo? Okay lang. Smoke isa. Here we go. Ikaw na. Ayun, no? Bomba, Insane. Deploying smoke shield. Wait mo yung pop ah. Push ako. Pushing aiming ah. May malapit sa aiming. Makain ko sila. Short ah. Grenade out. Throwing flashbang. Dalawa A. May under. Dalawa A, Yeah. 1B lang yan, 1B. One stairs, one jungle ah. Under one. Laying down some fire. Smoking. Market. Ina. Molotov out. Parang siya. Tangina, dalawa. Nice. Jungle. Nice. Dead. Nice. We cannot be killed. PK ako, Todd. Ako na mag-smoke. Ilapit ko. Pwesto ka na daw. Ilapit ko sa. Now, my brother. Flashing mid out. Smoking. Yo, Todd. Flashbang. Flashbang out. Amen. Short isa. Laying down some fire. Fire in the hole. Short isa. Nice. Nasa apps na ako ah. Amen sa. Isang cons. Sabi na ako. Quarter space. Sa ko quarter space. Oops. Bina ako. Eh, likod ko. Saan yun? Bina ako. Okay. Last one A. Dalawang A guys. Dalawang A. Nasa connector yung isa. Isa nasa Planting for ups ako ah. Throwing a Planting for Molotov. ups ako. Nasa apps ata yung isa. Nasa apps. Throwing smoke. Nasa short isa. Pinapaso sa short. Sa apps na. Kers mo ka. Wala na ata. Baka may hit lang ah. Terrorists win. Bloody tastic. Ops nga. Nice. Lapit ko. Come on, left. Deploying smoke shield. Throwing Chico, fire. wait lang. Hindi ko yun ah. Flashbang. Tong Uy. ilang. Tara. Multiple A ah. Grenade out. Meron na.
Merong aiming. Molotov out. Short one. Grenade out. Zombie. Connector. Jungle is... Zombie to ah. Jungle. Last guy. No info. Last guy to, nasa A. Kunin ko lang yung bomba. Kago, nasa B! Goy! Buti bumaba ako. Kunin mo na agad yung market. Azteco. Market. Yan. Chill lang. Okay, tambayan mo lang dyan. Nasa market. Check jungle tol. Jungle. Wag na pick dal. Grenade. Tol, di ka Hindi pa pala tumama yun guys. Ay, bad. Anti. Topic ako Azteco dito. Nasa pwesto lang ako. Sa kasan. Okay na kayo. Come on, let's go. Quick sticks. Throwing smoke. Smoking. Mali window. Abang ka lang dyan, ha? One short. Ha? Connector tayo. Dal Azteco, pwede ka mag-push ah. Baras, bantayan mo yung short. Baras. One short. Saan yan? Short yun? Oo, short. Okay. Punta kami. Tara. Teka lang, smoking ko short. Clear eh. I'm throwing a grenade. Okay, I'm setting. Ako na sa short. Open plant. Market na to, market. Flashbang out. Ina. Midan, report sa ping. Nice. Anon. No info. Bigay yan eh. Yan tira. Nice. Pamas lang, tol. Let's go. Last round. Atin na. First. Ito yung drop. Wala niya. Sino wala? Bili util. Yeah. Last round. Bye. Si Lodi daw sa next game. Ako nang bahala. Deploying smoke smoke. shield. Tara. Sorry. Kata. Ako na. Sige, ako lang. Throwing smoke. Deploying decoy. Pushing mid. Nice. Sige. Labanan natin. Nice one. Tara. Kayo magtambay. Tara. Sige, nakopo ko eh. I'm throwing fire. Azteco, push muna, Azteco. Talon. Tag yan ups. Molotov out. Dead up. Wala na. Isang A, isang A. Isa lang A. Bomb now. Di ko alam mid ko ah. Dito pa sa Ako sa- kotse. Market na isa. Guys, market na. Putang ina mo. Market ka para sa market ka na tumulong ka para. Nice one. We are doing this. Let's go.
Ina tol, papanalo ako ngayon tol. Walang makakapigil tol. Ako din tol, gigil na gigil ako. Hindi niya sure. Aray ka! Oy, claim na natin to. Para maka 3 points na ako. Window lang ako ah. Sayang naman yung points mo sa'yo eh. Baka parabulan ka na eh. Aray ko. Watch out. These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind using it. Kasi ko, i-boost kita. Kiray. Boost kita. Tago ka lang dyan ha. Tinggal lang palas tol. Hindi ko siya tanaman. Dito ako sa wala pa. Ito lang tanong ko to. Sige, baka 8 Yeah. pala. Nasa B ah. B. Nag-push na. B na. Wait lang. Pakita ka na. Dalawa, putang ina. Wala to. Kaninong need yun? Ay, sa akin tol. Nasa site ka ba? Wala. Hindi. Nasa mali. Si Azteco nasa site eh. Kayo yung dalawa yung nag-need eh. Baka sa'yo. Sarili Sa site. Sa site ako Nag-need ko nag... dun sa site sa ano ba? Gunner. Let's move out. Laying down smoke. A. Decoy. Rotate na ako ah. A. Tayo. Pasok tayo. Nice! Terrorists win. Natin. Good. Sayang, 83. Nasaan si Blue ng pwesto? Ano dito? Kuha short ako. Ito yung ayaw. Mag-ups ako. Go. Decoy. Grenade. Laying down smoke. Throwing smoke. Mid. Push sila. Tutang ina mo, smoke pala yung nabato ko! Bobo. Wala akong flash. Short na. Connector. Pati biro. Short na. Bumalik. One more short guys. Yan, just Azteco. Dalawa. Nice one. Take, barrel. Nice. AKO. Baros. Gusto mo yung may silencer? Wala. Okay na to. Thank you. Going X. Going short ako. Gawin ulit ako. Roger. Pag may nag-aiming, tikin ka agad. Kirby. Throwing a grenade. Dito. Putang ina. Guys, B. Putang ina, ulo agad ako. Buisit. Yawan. Mali. Meron siya short isa. Nice one tol.
Defuse sa Steko. Defuse sa Steko. Short. Sayang, kung na-defuse na, panalo sana. Oo. Ay. Meron short, so. Wala yata akong kill. Meron tol, meron. Steko. Sige kami. Ano lang tayo, kinig lang tayo sa comms dal. Pabi ako, pabi. Papanalo ako dal. Please. Oras gas. Kaya pa? Okay. Mag-mid lang ako. Go. Smoke. Incendiary. Ay, sorry, nasagi. Laying down smoke. Grenade. Deploying flashbang. Grenade out. Mida, meron. Multiple mid. Laying down Triple mid. smoke. May ups. One ups. Wala na game in, wala na game in. Sige. Hold mo lang siguro, Baros. Hold mo na lang. Hold ko to. Hold ko to. Kaya lang stay ko Nice. Nice one. Blue. Nice. Kaya lang stay ko. Mid pa rin ha. Isa pa. Meron pa. Tago ka lang stay ko. Bumalik. Sige. Uy, wag muna kayo mag-rotate, pre. Wag muna mag-rotate. Wala pa. Stay. Hindi, nag-ano lang ako. Mid pa rin. Upper mid. Isang under window. Care sa palace, pre, ha? Okay, wala makakalusot dito. Ina mo. Dalawa mid. Isang under window, isang right side, sir. Okay, ups na ako. Okay, ito. Care connector, ha? Yeah. Short. Mid pa din, ha? Care mo short, insane. Hit lang. Low ako, pre. 2 HP. Tara dito sa site. Wala dito Ups. Ups. Ito. Short ups. Ups, guys. Dalawa, multiple. Nice. Ay. Alam na, wait. Nice, dalawa step. Guy. Nice. Barrel doon. AK. Adol. Thank you. Hindi ako mag-drop as Neko. May pambig ako, meron. Roger. Go short. Ako dito. Payutin nga ako sa inyo. Payutin lang, guys. Baka mag-drop. Yeah. Molotov. Grenade out. Flashbang. Fire in the hole. KB. B. Okay. B, dami. Bilis. Nag-out ako. Dalawang car. Nag-out ako. Shit, ang punch. Spray ko doon. Jail. Kaliwa, blue. Bench. Last guy. Sana? May AK sa side. U-turn tayo, guys. Kalimutan. Going mid ako. Mag-short ako. First, di ka muna. Sige. Mag-ano ako. Kayo ni Aztec. Mag-ano kayo? Oli, nade. Smoke ko muna. Molotov. Up! Aim. Throwing smoke. Pa-smoke nga nung palas. Para may smoke. Ayun na. Aiming na. Throwing a grenade. Incendiary out. Palas, asin na lang. Mid pa. Sige. Flashbang. Short na. Pasok na ng short. Short. Okay. Hintayin kong pumasok Nice one. Dead. Civic yan. Pikas sa temple, Baros. Ako dyan. Pikas sa temple. Okay. Hindi ko alam mo konsa. Connector! Insane, likod mo, ha? Baros, palas ka muna. Ako na sa una. Ay. Throwing a grenade. Nice. Saan? Info. Last guy. No info. Cons. Last.
Pick. Nice! Taka na, buti pumik ako ng window. Let's go! Out of guard ako dun. Open kasi yung A. A main ako pick this time, ah. Ulit tayo first. Sino wala? Okay ba? Okay na. Meron. Go B. Connector ako ulit. Let's go. Ulit ko muna yun. Kasi wag mo smoke yung apps. Never mind. Kailangan natin kung ma-info muna kung maano siya. Grenade out. Push ako na. Deploying fire. Nice one. Grenade. Wala na. Throwing smoke. Okay. Sige. Naka-diggle lang. Tirama ako si... Nice one. Ulit. Nice. Last guy. Nasa ano? Baba. Sa baba mo. Baba sa kanan. Tangin na nag-360 eh. Tangin na. Kira siya. B. 630. Grabbing here. Let's go. Smoke. Throwing fire. Grenade out. Injury. Abo mo na yung smoke ako. Kailangan natin kumanin ito. Ito na. I mean smokes, flashes sa B. Grenade out. One palace. Kaya, repeat, rotate ang isa dito sa akin. Sige. Iwan kita dyan ba? Ano, stay ko. Sige. Talon-talon ka lang kung wala ito. Aiming na. Wala na. Side na. Side na guys. Ikot na, stay ko. Side na. May mid pa ata. Care lang sa mid. Ito ako sa ano, May aim. cons. Nasa aimin ako. May isang jungle. Palace isa. I think. Sure. Flashbang. Civic, nasa side mismo. Bala, gago. Wait lang. Dito ako. Ay! Ang siping sa jungle. Nice one, Baros. May isang ano, Nice one. Defuse Baros. Dagger. nice smoke! Get champion. Sino nag-smoke nun? I love you! I love you, tol! Bago pa siya matayin daw yung huling nabili niya sa restaurant. Trip mo lang. Business mo lang. Picking window ako. Throwing fire. Laying down smoke. Uy, gago. Carry main. Aiming. Putang ina, hindi na gumagana yung ano. Throwing flashbang. Guys, short. Isa pa. Incendiary out. Nasa A na. Side. Nice. Ay, putang ina, naunahan ako, galing! Sa jungle isa. Jungle, sisi. Nice. Yun na yan. Namatay. Ay, sisi. Aiming. Awa. Triple. Tangin na to, libing eh. Kita ko. Narinig ko. Okay. Ayun. Hindi na gumagana yung nade, bobo. Yung nade sa window.
Pakitaan mo, Q. Pakitaan mo, bawian mo. Amen, amen. Hey guys, hey. Hey guys. Bumalik. Point. Teka lang. Nagseset. Throwing flashbang. Sa second, magkapapakita sa second. Isa pa yun. Tingin ka lang sa palas yan. Isang amen lang, isa lang. Amen ba? Second, wala dyan. Binigyan nila ng UT eh. Dinagyan nila Kirby, ng Kirby. Corbito, Let's go. Nice. Saka panalo din. Let's go. GG. Thank you guys, thank you. Thank you. Insane. Thank you, Insane. Salamat. Enjoy, Insane, enjoy! Salamat.